अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट उरूज फरीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के मसाइल की, सोशल और इकनॉमिक इश्यूज़ की। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क। नाज़रीन, आपने भी ये स्टेटमेंट लातादाद दफ़ा सुनी होगी। मैंने सोचा इन जुमलाबाजी की डेप्थ में जाया जाए, स्टैटिस्टिक और लॉजिक के बेस पर ये बात की जाए। 75 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान के इतने बुरे हालात क्यों हैं? 1608 पेशेंट्स के लिए एक बेड मौजूद है। मतलब आप इमेजिन करें, जीडीपी 1.1% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करती है। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहां पर पोलियो मौजूद है। मैंने कुछ रिसर्च की और कुछ बुक से मुझे नॉलेज मिली है, और उन बुक्स का मैं आपको उन बुक्स का नाम मैं आपको बताती हूँ। वाई नेशन फेल, ये कौमें क्यों नाकाम होती हैं, क्यों फेल होती हैं। एक बुक ये जिस पे मैंने पढ़ा, मुझे नॉलेज हुई। और दूसरी किताब 10 रूल ऑफ सक्सेसफुल नेशन, कौमें क्यों कामयाब, कौन से 10 सक्सेसफुल जो हैं हमारे रूल्स, उनकी वजह से हमारी कौमें और ममालिक कामयाब होते हैं। ये 2 बुक्स वो हैं जिनसे मैंने नॉलेज ली है, जिसको पढ़ के मेरे सामने बहुत सी चीज़ें खुली हैं, जिसको पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोरल और इंस्टीट्यूशनल बैंक्रप्सी की वजूहात क्या हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और ये जो प्रॉब्लम्स हैं और इनके जो सॉल्यूशंस हैं जो मेरे माइंड में, वो आपसे शेयर किए जाएं। इस वीडियो का मतलब अवाम को असल मायनों में अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए ताकि वो अपने लिए अच्छा फ़ैसला कर सकें। नाज़रीन, जब भी हमने किसी मसले का हल निकालना होता है तो हम उस मसले की डेप्थ में बेहतर से बेहतर सलूशन निकल आए। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में नंबर 1 पर है गुर्बत। 40% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे। इसका मतलब ये है कि 66 मिलियन अफराद रोज़ाना के 500 से भी कम कमाते हैं। सोचें, अगर कि एक इंसान रोज़ाना का 500 से भी कम कमाता है या 500 कमाता है तो उसका गुजारा इस महंगाई के दौर में कैसे होता होगा। बच्चों की तालीम, खाना पीना, बाकी निज़ाम, इस पर उसका गुजारा 500 में कैसे होता होगा। पाकिस्तान में एवरेज एक घर में 5 से 6 अफराद रहते हैं, जो यूजली हर घर में जो कमाने वाले एक ही होते हैं। मतलब जो घर का सरबराह होता है वो एक ही कफील होता है। पिछले 75 सालों में गवर्नमेंट ने भी मैस लेवल पे पावर एलिवेशन यानी गुर्बत ख़त्म करने का कोई प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया। बनाया तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम, जिससे हमारी जो आवाम है वो मज़ीद लेज़ी और मज़ीद भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। ये बात आप एक चाइनीज़ मुहावरे से समझें कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ यूँ है, फॉर द मैन इज़ हंग्री, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम आउट ऑफ फिश। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स भूखा है तो आप उसको मछली ना दें, आप उसको मछली पकड़ना सिखाएं। इसी तरह हमारी एक हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज़रूरी है कि अवाम को वो ऑर्गेनाइजेशंस बना के दें, अवाम को वो स्किल्स दें, अवाम को वो टीच करें। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर स्किल्स बिल्डअप करें ताकि वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मुल्क के लिए बेहतर कर सकें। एक और मसला जो है वो है फूड सिक्योरिटी का। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 38% बच्चे जो 5 साल से कम उम्र हैं, वो बच्चे ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार हैं। सिंध में ये शरह 50% तक है। आपको पता है कि स्टैंडर्ड ग्रोथ असल में है क्या? एक बच्चा कम खुराक और जो सहूलियात हैं वो ना होने की वजह से अपनी उम्र के हिसाब से जिस्मानी और दिमागी तौर पर अगर कम रह जाते हैं, बढ़ नहीं पाते, तो उस बीमारी को, इस चीज़ को कहते हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ। गुर्बत, इलिटरेसी, सोशल इनइक्वालिटी, गंदगी और फूड इनसिक्योरिटी की वजह से ये जो एक स्टैंडर्ड ग्रोथ की बीमारी है, ये कह लो कि सिंध में, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, जिसकी शरह 38% बच्चे यार 5 साल से कम उम्र के इस बीमारी का शिकार हैं। अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो अगले 10 से 15 सालों में मैस न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे और लोग मरना शुरू हो जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से दुनिया में पाकिस्तान जो है 154% रह गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स असल में हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
کو میئر کرتا ہے. ہمارے آس پاس کے ممالک جو ہیں مطلب انڈیا دیکھ لیں آپ، بنگلہ دیش، وہ بھی ہم سے آگے ہیں، وہ بھی ہم سے زیادہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، ڈیولپ ہو چکے ہیں ان چیزوں میں. ہماری ایجوکیشن، ان کا ہیلتھ کا، اس کے بعد اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا ہم سے اچھا جا رہا ہے. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ہیلتھ سیکٹرز کی. تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 1300 پیشنٹس کو دیکھتا ہے، مطلب ایک ڈاکٹر 1300 پیشنٹس کو دیکھتا ہے اور 1608 پیشنٹس کے لیے ایک بیڈ موجود ہے. مطلب آپ امیجن کریں. جی ڈی پی 1.1% ہیلتھ سیکٹر پر خرچ کرتی ہے. پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں پر پولیو موجود ہے. خیر اور بھی بہت سے مسائل ہیں جیسے کہ ٹیکس کے مسئلے ہو گئے، اور بھی ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ڈیم کے مسئلے. لیکن ٹیکس کے مسئلوں میں آپ دیکھیں جی ڈی پی ہماری جو ہے ٹیکس کے دیکھ لیں اب وہ 9.6. ڈیولپمنٹ کنٹریز کا جو منیمم ہے وہ ہونا چاہیے 15%. مطلب آپ خود امیجن کریں. اور ہماری عوام ہے، ہماری عوام کہتی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، یہ جو ہمارے رولرز ہیں، ان کے پاس ٹیکس ہم ان کو اس وجہ سے نہیں کر رہے، اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر رہے، جو ہمارے ٹیکسز ہیں وہ یوز میں نہیں لا رہے. جبکہ ایسا ہے کہ ہمارے ٹیکسز جو ہیں ان کو یوز میں وہ کس طرح لائیں، جبکہ وہ دے دیتے ہیں جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ قرضوں میں ہمارے ٹیکس چلے جاتے ہیں. انڈیا جو ہے وہ آزاد ہونے کے بعد 75 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس نے جو ہے 3500 چھوٹے بڑے ڈیم بنائے ہیں، جبکہ پاکستان نے 150 ڈیم بنائے جس میں سے زیادہ تر چھوٹے اور زیادہ وہ ہیں جو کنسٹرکشن جن کی ہو رہی ہے یا جو کنسٹرکٹ ہونے والے ہیں. آپ خود امیجن کریں پاکستان میں پانی کتنا ضروری ہے، ہر جگہ پانی ضروری ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کتنے پرابلمس ہیں پانی کا. اس کے بعد دیکھ لیں پانی سے جو باقی ہم فیسلٹیز لیتے ہیں، لائٹس، بجلی کتنی ضروری ہے. اب جب تک آپ نہیں بناؤ گے، کنسٹرکشنز نہیں کرو گے، کس طرح ہوگا. ناظرین میں 3 گھنٹے بھی اگر ویڈیو بنا لوں نا تو ہمارے مسائل کی جو لسٹ ہے وہ ختم نہیں. ناظرین آپ لوگوں کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ واٹس رانگ ود اس، کہ ہمارے ساتھ مسائل کیا ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں ان کی وجوہات کیا. اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. یہ میں نے اپنے پاس جو ہے اپنے مسائل، ہمارے مسائلس کے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں وہ بھی شیئر کرتی ہوں. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1 پہ ہے لیڈرشپ کرائسس. آپ خود سوچیں، مطلب لیڈرشپ کرائسس. نمبر 2 انسٹیٹیوشنل کرپشن، اداروں کی جو کرپشن ہے، نااہلی ہے، نالائکی. نمبر 3 ہے لیک آف میریٹوکریسی، یعنی میرٹ کا نہ ہونا. نمبر 4 پور ڈیموکریٹک سسٹم، یعنی جمہوریت کا کمزور ہونا. نمبر 5 انجسٹس، مطلب بے انصافی، انصاف کا نہ ہونا. نمبر 6 لیک آف فوکس آن ایجوکیشن، یعنی پڑھائی پر توجہ نہ دینا، پڑھائی ایجوکیشن سسٹمز پر توجہ نہ دینا. نمبر 7 پور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، یعنی ذہن اور انسان سازی کا فقدان. ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے یا کسی بھی مسئلے کو جاننے کے لیے اس کی ڈیپتھ میں جانا ضروری ہوتا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.